Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution, Kisi Materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa, lektor di Teleconference, 23 Juli tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing, sebagai pusat kajian pertanian dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa, nomor 2322 bulan Juni tahun 2203 Masehi. 23rd of month July of year 1203. Public lecture material, the extent of MU Mandailing University as the Center of Agricultural Studies, contained in the Mandailing Journal of Physics Analysis of Biological Mikron over time, number 2322 of month Juni of year 1203. 30 Juli tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian perkebunan dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa, nomor 2322 bulan Juni tahun 2203 Masehi. 30th of month July of year 1203. Materials of General Lecture, the extent of MU Mandailing University as the center of the water plantation study, contained in the Mandailing Journal of Physics Analysis of Biological Mikron over time, number 2322 of month Juni of year 1203. Agussalim ST bin Abdur, Nasution, Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.